Dans cette vidéo, on va voir maintenant la suite du cours des agrégats de la comptabilité nationale. Nous espérons que vous soutenez de plus en plus notre chaîne par abonner, activer la cloche puis mettre j'aime, comme nous attendons vos commentaires, et aussi n'oubliez pas que vos amis et collègues partagent le cours avec eux afin qu'ils en bénéficient également. On va voir maintenant l'investissement et la formation brute du capital fixe FBCF بالعربي الاستثمار وتكوين إجمالي رأس المال الثابت. La comptabilité nationale au Maroc retient 4 niveaux d'investissement. الكونتابيليتي الوطنية في المغرب كتخدم بربعة ديال المستويات ديال الاستثمار. أول حاجة غنلقاو لامورتيسمون اللي كنسميوه أوسي لانفستيسمون دو رومبلاسمون. L'amortissement ou l'investissement de remplacement, c'est la reconstitution progressive du capital fixe dispersé par suite de sur ou d'obsolescence. L'amortissement, هو الاستهلاك ولا l'investissement de remplacement استثمار البديل هو إعادة تدريج لرأس المال الثابت اللي كيتم الاستهلاك ديالو نتيجة ديال التآكل ولا التقادم du sur d'obsolescence. Deuxième niveau غنلقاو la formation nette du capital fixe FNCF ولا كنسميوه ثاني l'investissement net. Il s'agit des acquisitions nouvelles qui permettent aux entreprises ou administrations d'augmenter la capacité de production. La formation nette du capital fixe صافي تكوين رأس المال الثابت. الانفستيسمون نت او صافي الاستثمار هاد واحد العمليه ديال استحواذ جديده كتسمح للشركات والاداره بزياده الطاقه الانتاجيه ديالها. troisième niveau c'est la formation brute du capital fixe اللي كنسميوه ثاني l'investissement brut. La formation brute du capital fixe la FBCF représente la valeur des biens durables acquis par les unités productrices résidentes afin d'être utilisés au moins un an dans le processus de production, ainsi que la valeur des services incorporés à ces biens. La formation brute de capital fixe إجمالي تكوين رأس المال الثابت ولا كما قلنا كنسميو إجمالي الاستثمار. الاف بي سي اف هي واحد القيمه ديال السلع المستديمه ديورابل اللي كيتم الحصول عليها من واحد الوحدات منتجه اللي ساكنه في من اجل مقيمه من اجل استخدامها في مده عام واحد على الاقل في عمليه ديال الانتاج لوبيراسيون دو برودكسيون. وكذلك في قيمه الخدمات دمجها في هاد السلع لي بيان. FBCF كتساوي FNCF plus les amortissements. نشوفو دابا لا فونتيلاسيون دو FBCF. فونتيلاسيون ماشي هي بالعربية تفاصيل إجمالي تكوين رأس المال الثابت. La comptable nationale des 5 rubriques. المحاسب الوطني عنده كيميز 5 ديال الربريك ديال العناوين اللي هما ماتيريال اي اوتياج صوف. والحاجه الماتيريال اوتياج صوف كنلقاوش فيهم لي ديبونس دي بيان ديورابل ا يوزاج ميليتير لانه كتعتبر من السكري ميليتير. الانفاق على السلع المعمره المستديمه للاستخدام العسكري لأنها كتعتبر السر العسكري. ماتيريال اي ايكيبمون دوكازيون مواد المعدات المستعمله ديجا كونطابيليزي هذيك. ثاني حاجه كنلقاو لي باتيمون. ثالث حاجه كنلقاو طرافو بيبليك اشغال العمل بنيه تحتيه. رابع حاجه كنلقاو لاميناجمون دي بلانطاسيون à l'exclusion de l'acquisition des terres, gisements minéraux, de forêts, car ça n'augmente pas le patrimoine national. التنمية والغرس aménagement des plantations.
باستثناء الحيازة الأرض كما قلنا لاكيزيسيون دي تيغ والرواسب المعدنية اللي جيسمو مينيرو. الغابات لأنها علاش قالك لأنها لا تزيد من الثراء الوطني، ما عرفش علاش. خامسا البيطاي، الثروة الحيوانية لا البهيم pour la reproduction ou la production de lait et de la viande. reproduction هي الإنتاجية، التوالد أو إنتاج الحليب واللحوم. جيس واحد النقطة بين هنايا pour affiner l'analyse de on compare la FBCF à une autre grandeur économique significative, le PIB, pour déterminer son importance. باش كنحسنوا التحليل كنقارنوا إجمالي تكوين رأس المال الثابت بكمية اقتصادية أخرى اللي هو الناتج المحلي الإجمالي لتحديد أهميته، وهي هذه العلاقة طو دانفيستيسمون إتيغال FBCF فوا 100 على PIB. Le quatrième niveau, c'est la formation brute des capitales FBC ou اللي كنسميوه ثاني l'investissement national، تكوين رأس المال الإجمالي أو الاستثمار الوطني. لا فورمول ديالو هي FBC إتيغال l'IN اللي هي l'investissement national إتيغال FBC plus الفارياسيون ستوك. l'IN ولا l'investissement national إتيغال l'investissement des ménages plus l'investissement des entreprises plus les investissements des administrations publiques. علاش درنا هاد الاخر هادي vu que la difficulté de mesure de la variation de stock c'est la FBCF qu'on retient comme un instrument d'analyse. أنا كما قلنا نظرا لصعوبة قياس variation de stock التغير ديال المخزون كنستخدمو تكوين رأس المال الإجمالي كأداة تحليلية. Maintenant on va parler sur les limites de la comptabilité nationale. حدود الحسابات الوطنية نلقاو فيها ليميت لي او كالكول، الحدود المتعلقة بالحسابات. لما ce sont des activités méconnues ou non comptabilisées، أنشطة غير معروفة ولا غير محسوبة اللي هما كنلقاو فيها لا برودكسيون دي موسيك، الانتاج المحلي، ليكونومي سوتيغان ولا ترافاي اونوار اللي كنقولوا ليه تحت الطبله الدارجه، لا فخود فيسكال نوطامون تيفيا، فخود فيسكال هو الاحتيال الضريبي. لي ديكا انجوندري باغ لو ستريس انويسونس، تكون الضرر ناجم على الستريس اللي نقول الاجهاد ولا الازعاج. كنشوفوا ثاني دي زاكتيفيتي avec des effets négatifs comptés positivement. هذه شويه فيها كونتراديكتوار، الأنشطة التي لها اثار سلبي محسوبه بشكل ايجابي. انا نعرفوا شنو هو، نعرفوا علاش هاد الكونتراديكتوار. كونسوماسيون دالكول دو طابا، استهلاك الكحول والتبغ عندها اثار سلبيه ولكن ما تحسب باثار بشكل ايجابي. كونسوماسيون دي سوان ميديكو suite aux accidents qui sont en fait la contrepartie de développement. يعني استهلاك ديال الرعاية الطبية بعد الحوادث التي هي في الواقع مقابل التنمية. D'autres choses, consommation d'essence dans les encombrements ولا l'embouteillage، استهلاك الوقود في الازدحام، شي بلاصة فيها الزحام يعني انت كتستهلك المازوت ديالك وانت جالس في بلاصه فيها الزحام، يعني كيمشي لك هكذاك. Alors la valeur mesurée par le PIB n'est donc pas la richesse réelle ni totale. يعني قلنا هنا ديك القيمه المقارنه اللي قسناها بالبي بي وسط الناتج المحلي الاجمالي اللي ماشي هي الثروه الحقيقيه ولا الاجماليه. ثاني حاجه اللي غادي نلقاو في لي ليميت دو لا كونطابيليتي ناسيونال هما لي ليميت لي او فينومين اوبسيرفي ولا كونستاتي، الحدود المتعلقه بالظواهر الملاحظه.
Le contenu des PEP est mystérieux dans la mesure où on assimile intuitivement la richesse bien d'être or. يعني قال لك هنا المحتوى الناتج المحلي كيبقى ديما مخبي، يعني غامض لدرجة انه ما كنستوعبوش الثروة ولا الرفاهية ديال بشكل باين. D'une part, le PIB est un indicateur monétaire qui ne tient pas compte la répartition de la richesse dans la population. Donc, des inégalités de la répartition, c'est un moyen statistique. Le PIB se répétant. Et donc, mouillé sur les conditions réelles de la vie des habitants. قال لك أنا من ناحية أخرى داك البي بي داك الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر نقدي كياخذ بعين الاعتبار توزيع الثروة ما بين السكان، وبالتالي بالتالي كتكون عدم المساواة في التوزيع. يعني متوسط الإحصائي الناتج المحلي للسكان كيبقى ديما ساكت عن الظروف المعيشية الحقيقية للسكان. D'une autre part aussi, le PIB ne dit rien sur la répartition sociale, l'étendue des services publics par exemple, sur les conditions de scolarisation, sur l'espérance de vie, tous les éléments indispensables au bien-être de la population. كما قلنا من ناحية أخرى الناتج المحلي الإجمالي اللي كيقول حتى شي حاجة عن التوزيع الاجتماعي، يعني مدى الخدمات العامة لسبيل المثال مثلا، يعني حول الظروف التعليم، حول المتوسط العمر المتوقع، جميع العناصر الأساسية للرفاهية ديال السكان ولا المواطنين. Les agrégats de la comptabilité nationale sont des indicateurs quantitatifs. Ils ne prennent absolument pas en compte les notions de qualité de vie ou de bien-être. D'autres indicateurs ont été créés par tenter de mesurer le niveau de développement comme l'IDH, indicateur de développement humain. كيف ما قلنا هاد لي زاغريغا ديال الكونطابيليتي ناسيونال هي مؤشرات كمية، يعني كونتيتاتيف ما كتاخذش بعين الاعتبار المفاهيم ديال جودة الحياة والرفاهية، وتم إنشاء مؤشرات جديدة لمحاولة قياس مستوى التنمية كيف ما قلنا لكم انديكاتور دو ديفلوبمون ايمان IDH، مؤشر تنمية بشرية. وفي الواقع en effet la comptabilité nationale a une vision trop quantitative et pas assez qualitative، يعني الحسابات الوطنية عندها واحد الرؤية كمية وغير نوعية بما فيه الكفاية. Nous vous remercions de votre attention, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, puis mettez j'aime, et nous attendons vos suggestions, et n'oubliez pas non plus que vos amis et collègues partagent la vidéo avec eux afin qu'ils en bénéficient également.